সেই ভুতুরে ঘর। তো এটা হচ্ছে প্রীতমের ভুতুরে ঘর। দেখিয়ে দেওয়া ঘরটা, এটা হচ্ছে প্রীতমের ভুতুরে ঘর। ছবিটা তুলে এক কাজে দেবে। ফুল বডি আমার বডি কাউন্ট ওদের বডি अरे वो राकेश पकड़ नहीं है तो बस ठीक है। কালকে ফোন করেছিল, কালকে যাবে ফোন করেছিল, বলে যাবো কালকে, তুলে যাবে। ঠিক নেই এখন, ঠিক নেই এখন, আলোচনা হচ্ছে। প্রচুর এবার আমার ফোন না, ভিডিওটা করি। तो हेलो गाइस, हम अभी हमारे स्कूल में प्रोग्राम है और हम आए थे। तो यहाँ पर आके देख लो प्रोग्राम ही खत्म हो गया भाई। हम जहाँ जाते हैं वहाँ पहले प्रोग्राम खत्म होती है, फिर हम आते हैं। ठीक है, और 99 प्लस